अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आदमियों ने जिन चीज़ों को देखा, बहला या समझा बुझा है, आदमियों ने মানুষসকলে जिन चीज़ों को जैसे সকলরে देखा, बहला या समझा बुझा है, सासिती वाला बुझी, उन सब का नाम रख लिया है। इन ব্যাগগুলোর नाम रखी दी। नाम लेने से नमदुल्ले चीज़ समझ में आ जाती है। शिशक्कल बुजुन रही। नाम लेकर पुकारते हैं नमदुरी डाके। नाम लेकर चीज़ों को बताते हैं नमदुरी शिशक्कल रहो। यान फलाना चीज़ यान दसना चीज़ इनला हो। नाम से बड़े काम निकलते हैं। नाम जरिया डॉन डॉन हमकल नहीं होले। कैसी दिक्कत होती हन किसी माँ दुखी तो अगर चीज़ों के नाम न होते, यदि शिशुकलर नाम न था तो बोली। जिन चीज़ों से ज़्यादा काम पड़ता है, जैसे जरिया विषय हाजो, उनमें से हर एक का नाम अलग अलग रख लिया है। इन तो प्रत्येक शिशुर नाम अलग अलग करी रखे। आदमी মানুষের জরিয়া দুনিয়া में বেশা বেশা হাসকল চলে এটা আল্লাহ মানুষের নাম রাখি আল্লাহ দাত মানুষের নামেরিয়া গোয়ার খাঁ গাজী খাঁ মোহাম্মদ ইসমাইল ইউসুফ ইব্রাহিম আহমদ আবদুল্লাহ করিমুদ্দিন মকবুল আহমদ শহর টন টন এরিয়া টনের জরিয়া শহরের জরিয়া বড় বড় হাজকল ইনসানের জরুরতকল ফুরা তালা শহর হয় নামকল রাখি লাহোর कराची रावलपिंडी ढाका चटगांव मुल्तान सियालकोट गुजरानवाला गुजरात इन शहरकल नाम दरिया नाम एरिया संद जोहलम चन्नाब रादी सतलज इन दरियाकल नाम पहाड़ नाम एरिया हिमालय काबेल कोहे सोलेमान कोहे हिंदुकश मुल्क देशर नाम अरब शाम पाकिस्तान बांग्लादेश चीन ईरान। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वैसा वैसी चीज़ों कल नीला से दे के किबले उनमें से इन और तो एक तरह की कुल चीज़ों का एक नाम रख लिया है। अब्दुल्ला कुल चीज़ों नाम एक रखी। अकेली चीज़ का नाम कुछ नहीं रखा। अकेला चीज़ों नाम कुछ न रखे। जैन की जानवर हो रे सिरा सिरा को यार हनो न जानवर होती बा गुंगली की हाँ जेत्ता मिले यारे एक नाम रखी। जैन की सालन होती रे पियाज रोंग आदा मसाला फानी मरीच अलद नुन विभिन्न धरण शिशकल दियारे माने बेगुनरे मिले नाम रखी दे सालन हईले बुझिबार देखी हेडे बोतरे की आसे देन ये जानवर हईले माने हत किसिम आसे दे जानवर आती आसे ओरिंग आसे गरु आसे सल आसे बिलाई आसे विभिन्न धरण जानवर कल आसे मगर बेगुनर नाम जानवर हয়ে रखी। जानवर আছে हरिण खरगोश एरिया लोमड़ी शियाल शेर बाघ गिदर शियाल कबूतर হৈতর फाख्ता हल मुर्गाबी फानीहरी मगरमाछ नागा सांप हावेरी बिच्छू केशवा मच्छर मूसा पशु दान फुका हाथे हदुन फुका से दिया इन मकड़ी मशा इनला दरख्त गाछ आसे गाछ कहले विभिन्न धৰণৰ डैला बटैला गाछ कल आसे मगर बेगुनर नाम एक्कान
এমলি গাছ, নিম গাছ, বকুল এমিলি হলে জিবা তেতি গাছ এরিয়া নিম গাছ, বকুল গাছ, শিশম গাছের হতো আর ইস্তেমাল নছে পাঁড়া নছিনি বরগদ বট গাছ, আম গাছ, জাম গাছ নাহলে বরতন মানে আন্ডি ভাতিলা জিন তারা আছে গড়া আছে আন্ডি ভাতিলা আছে তোয়া ঢোয়া আছে কড়াই হরইয়া কটোরা এন্ডিলা ফিয়ালা তিয়ালা রে কোট্টার ফাটি এন্ডিলা এদারানো সিসিরিয়া রুকাবি তাল দেখ দেশি রং কলেরিয়া সরখি লাল সিয়াহি হালা সবজি অলিদ্যা সবজি আইল জর্দি অলিদ্যা ফুল কলর নাম ফুল হইতি বিভিন্ন ধরনের ফুল কল গলি কি বিলাসম্বলি গোলাপ গিন্দা জহি গোল্লে আব্বাস গোল্লে মেহেন্দি এই বেগুন ফুল কলর নাম এলে কপড়ে হর আছে কপড়ে হর গাহাড়া নিলা গাঢ়া হইলে যে নাকি তৈলে বানাতে হর ডাঁড় এই হর ইনরে গাঢ়া আঙ্গ মলমল যিন বেশি ফিরি পাতল হর আছে ইনরে মলমল ডরিয়া হইলে জিনলো নাকি ফরক বানা দে মেয়ামিন্দর এই হর ইনরে ডরিয়া হর সরি ডরিয়া হতে জিন নাকি সিয়ন দায়িত দিয়ারে হদ দিয়ারে এনলা গুড়ি ফুল দিয়ারে বানা এনলা সিয়ন দায়িত দি বানা হদ এরিয়া এ সিয়ন দায়ের ওলা দে এনলে গুড়ি ফুল দিয়ারে বানাতে হর ইনরে ডরিয়া হর এতিলিস কইলে যে নাকি ফরক বানাতে হর আছে মাইমাইন্দর এ মানে গুড়া ধর বাজু আছে ওতো কেন তো কেনা সিয়ন নেমে কে আর আমি কে আছে ডাঙর করি এনলে ফরক দিলে বানাতে হর ইনরে এতিলিস হর এঙ্গ ডাগা হইলে যে নাকি ফঞ্জামি বানা দে আছে কি ফুতারা হদম হলের জিম পঞ্জামি বানা ইনরে ডাগা আঙ্গ পাটিন ইবাদ আছে ইস্তেমাল বেশি হম পাটিনের মধ্যে কাটিন হয়ে ইস্তেমাল তো জিন নাকি কুরতা শিলা দিয়ে টান হর নিলে মাইমান্দি ওয়াঁচার শিলা টান হর লেরে এই টান হর ইবাস দে বেড়া পাটিন হর আঙ্গ নিলে হাম উক্তানা মানে মনে নহন আর হাম গতি মনে নহ দিবারে উক্তানা এঙ্কন জিঞ্জিলানা গুসার সাথে গুয়া যা নাকি জাড়াইয়ারে গজা এবারে জিঞ্জিলানা এঙ্ক গিড়গিড়ানা মানে নরম সরম ইয়ারে একতি একখানা তারে বারবার মানে হয়ে থাকে দিরিয়া যেনে ফুয়েন্দে বাম্মালে করে নিল্লা বান্দাই আল্লাহলে করে নিল্লা জিন ডর কল আছে দে ডর হাসে যাই শুঁড়ই করে মানে নরম সরম ইয়ার আছে হাতে ভাঙ্গুরি হন সম্ভালনা মানে চলন পকড়না দরন কেহেনা হন সন্না ফুনন ইনি দে হাম পেশা ডাক্তার আছে উকিল আছে মাইমার কোটা বাঁধি আছে বাজ্জাস হর বেসিয়া দৈন্য আছে সিপাহী এনিলা ফৌজ আছে মৌসি সেন্টা সিলাই আছে সদাগর সদস্য আছে হজ্জাম এনিলা সোলহাড়িয়া বাদে মোল্লা জাহাজ চলাইয়া উজির বাদশার উজরুতান শিল্লি ইনরিয়া বাদশাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।